ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सर्वेभ्यः शिक्षा कक्षार्थं स्वागतम्। अद्य चतुर्थं पाठं करणीयम् अस्ति। चतुर्थस्य पाठस्य सूक्ति सुभाषितद्वयं काव्यकथा अनन्तरं सङ्ग्राह्यविषयम् इति 4 विभागान् वयं पश्यामः। प्रथमं सूक्तिः, अद्यतनसूक्तिः किमस्ति इति पश्यामः। अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्थिरस्क्रियां लभते इति सूक्तिः अस्ति। अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तः अपि, अत्र पूर्वरूपसन्धिः अस्ति, विसर्गसन्धि तदनन्तरं पूर्वरूपसन्धि कारणात् शक्तोऽपि इति अभवत्। अवग्राहकचिह्नमपि आगतमस्ति अत्र। शक्तः अपि शक्तोऽपि जनः तिरस्क्रियां जनस्थिरक्रियाम् इति विसर्गसन्धिः सकारादेशः अभवत्। लभते द्वे सन्धिस्थः अत्र सन्धिस्थः। अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तः अपि जनः तिरस्क्रियां लभते इति पदविभागः भवति। अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तः अपि जनः तिरस्क्रियां लभते इति पदविभागः भवति। प्रायः परीक्षायां पदविभागं न आवश्यकं, केवलम् अर्थम् एव लेखनीयं भवति सूक्तेः। परन्तु ज्ञानार्थम् अहम् अत्र दत्तवती। नो चेत् सूक्तेः पदविभागं वा प्रतिपदार्थं सन्देहः ते सर्वे न आवश्यकं परीक्षार्थम्, अस्तु वा। प्रतिपदार्थः, प्रत्येकपदस्य अर्थः एवमस्ति। अप्रकटीकृत, नाट् एक्सिबिटेड्। म्यूट् कुर्वन्तु कृपया सर्वे। ಅಪ್ರಕಟೀಕೃತ, ಪ್ರಕಟಪಡಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ, ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಕೃತಮಸ್ತಿ ಕೃಧಾತು ತ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪ್ರಕಟೀಕೃತ ಕೃಧಾತು ತ ಅತ್ರ. ನಂತರಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಶಕ್ತಃ ಕೆಪಬಲ್, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಶಕ್ತಃ. ಸೊ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ತಿರಸ್ಕ್ರಿಯಾಂ, that is rejected, ತಿರಸ್ಕೃತನಾಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನಮಸ್ತಿ. ತಿರಸ್ಕ್ರಿಯಾ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಭವತಿ. ಲಭತೆ ಗೆಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಲಬ್ಧಾತು ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಲಟ್ ಲಕಾರ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ. ಸೊ ಮಾನವಃ ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ಭವತಿ. ಮಾನವಃ ಇತಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರಂ ಕರಣೀಯಂ. ಶಕ್ತಃ ಅಪಿ ತಸ್ಯ ಅಪ್ರಕಟೀಕೃತಶಕ್ತಿಃ ಜನಸ್थिरक्रियां लभते. जनस्थिरस्क्रियां, 2 times you are getting half sir. जनस्थिरस्क्रियां लभते, जनः प्लस तिरस्क्रियां लभते. अतः समस्तपदमस्ति एतत्. जनैः तिरस्क्रियां लभते, अतः जनस्थिरस्क्रियां समासमस्ति तत्र. सो शक्तः अपि मानवः तस्य शक्तिं न प्रकटीकरोति चेत् किं भवति? जनैः परिहासं भवति, जनैः तिरस्कारं लभते इति अर्थः अस्ति. ಮನುಷ್ಯನು ಶಕ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಪರಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ತುಚ್ಛ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ the one who does not express or exhibit his talent, his capabilities, then he will be rejected by the society or by the people. इति अर्थः अस्ति. संस्कृतभाषायां पश्यामः. एषः पञ्चतन्त्रात् स्वीकृतः श्लोकः अस्ति. मानवः शक्तः अस्ति चेदपि तस्य शक्तेः प्रकटनं न करोति चेत् सः जनैः अथवा समाजेन तिरस्कारं प्राप्नोति. अत्र वयम् एवम् अर्थं कर्तुं शक्यते.
अर्थात् यत् किमपि वयं जानीमः यत् तत् विनिमयं करणीयम् इति. किमपि विद्या अथवा शक्ति अथवा धनम् अस्ति चेत् तत् प्रकटं कृत्वा तेन अन्येभ्यः सहायं करणीयम् इति. यदि वयम् एवं न कुर्मः चेत् किं भवति? तिरस्कारं भवति, परिहासं भवति. अतः प्रकटीकरणेन किं भवति? उपयोगः भवति, अन्येभ्यः सहायं भवति, उपकारः भवति, तेन सन्तोषः जायते. अस्मभ्यः अपि अन्येभ्यः अपि सन्तोषः अपि जायते. अस्माकं समीपे किमपि यत्किमपि अस्ति, धनम् अस्ति चेत्, विद्या अस्ति चेत्, किमपि अस्ति चेत् तस्य विनिमयं करणीयं, प्रकटं करणीयं, तेन सहायमपि करणीयम् इति अर्थं कर्तुं शक्यते. परन्तु एकपङ्क्तिः एव अत्र अस्ति, जनस्तिरस्क्रियां लभते इति. अप्रकटीकृतशक्तिः तिरस्क्रियां लभते इति एकपङ्क्तिः एव अत्र दत्तमस्ति. So even if a man is strong, people will regard him with contempt if he does not show his strength. So when the fire is inside the wood, anyone can walk over it. But this is not so in case of burning fire. This is from the Panchatantra Shloka. So the second line, translation of second line is like this: when the fire is inside the wood, so he will get it, anyone can walk over it. But this is not so in case of burning fire. Iti द्वितीय पंक्तेः अर्थमस्ति. कोऽपि सन्देहः अत्र? Anybody is having any doubt? स्पष्टं वा? स्पष्टं वा? धन्यवाद. अग्रे गच्छामः वा? अस्तु भगिनि. अस्तु, अस्माकम् अग्रिमभागः सुभाषितम् इति अस्ति. सुभाषितद्वयं भवति प्रत्येकवासरे प्रत्येकपाठे. प्रथमं सुभाषितम् एवमस्ति: यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रः, यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं, यन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत्, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते इति श्लोकः अस्ति, सुभाषितमस्ति. वयं पृथक् पृथक् कृत्वा पठामः. यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सः पुत्रः, सपुत्रः इति अस्ति. विसर्गलोप संधि कारणात् सपुत्रः इति अभवत्. सः एषः विसर्गात् पूर्वम् अस्ति चेत् किं भवति? विसर्गलोपः भवति इति नियमः अस्ति. सपुत्रः. यद् भर्तुः एव, भर्तुः एव, भर्तुरेव रेफ विसर्गरेफ संधिः अस्ति. हितम् इच्छति, हितमिच्छति, अत्र संधि नास्ति, संहिता अस्ति. तत् कलत्रं, तत् मित्रं, तन्मित्रं संधिः अस्ति, जस्त्व संधिः अस्ति. मित्रम् आपदि, मित्रमापदि संधिः नास्ति. सुखे च समक्रियं यत्, एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतः लभन्ते, पुण्यकृतो लभन्ते. उत्वं विसर्गस्य उकारः भवत् इति संधि कार्याणि सन्ति. पश्यामः पदविभागः. यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सः पुत्रः, यत् भर्तुः एव हितम् इच्छति तत् कलत्रं, तत् मित्रं आपदि सुखे च समक्रियं यत् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतः लभन्ते इति पदविभागः भवति. संधिविच्छेदनम् अपि अभवत्. नन्तरं प्रत्येकस्य पदस्य अर्थं पश्यामः. यः यारु द वन हू प्रीणयेत् ಪ್ಲೀಸಿಸ್ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾನೋ, ಸುಚರಿತೈಹಿ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗಳಿಂದ, ಬೈ ಹೀಸ್ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಪಿತರಂ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಫಾದರ್ ತಂದೆಯನ್ನು, ಸಹ ಅವನು, ಪುತ್ರಃ ಮಗನು. ಯಹ ಸುಚರಿತೈಹಿ ಪಿತರಂ ಪ್ರೀಣಯೇತ್ ಸಹ ಪುತ್ರಃ ಇತಿ ಅನ್ವಯಃ ಭವತಿ. ಯಹ ಸುಚರಿತೈಹಿ ಯಾರು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದ ಪಿತರಂ ತಂದೆಯನ್ನು, ಪ್ರೀಣಯೇತ್ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೋ, ಸಹ ಅವನು, ಪುತ್ರಃ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್, ಹಿ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸನ್. ಯಹ ಒನ್ ಹೂ
Sucharitaihi, by his good deeds or good behavior. Pitaram, father. Prinayet, pleased. The one who pleases his father by his good deeds, he is the real son or he is the son. Iti arthaha asti. अत्र चत्वारः पादाः सन्ति, चत्वारि क्रियापदानि अपि सन्ति, सर्वे स्वतन्त्राणि वाक्यानि सन्ति, अतः पङ्क्तिशः पङ्क्तिशः अर्थं पश्यामः. यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत् सः एव पुत्रः इति अन्वयः भवति. अर्थात् यः उत्तम आचरणेन विनयशील गुणेन अत्यन्त प्रीत्या अथवा अत्यंत आदर भावनया पित्रा सह व्यवहारं करोति, यः पितुः संतोषम् इच्छति, यः पितरं नितरां प्रीणयति, सः एव पुत्रः वा सः एव उत्तमपुत्रः इति तस्य अर्थः अस्ति. सुभाषितकारः वदति एषा एव पुत्रस्य परिभाषा अस्ति इति. सुभाषितकारः वदति पुत्रः कः, यः नितरां पितरं प्रीणयति सः एव पुत्रः इति सुभाषितकारः परिभाषा अस्ति इति सः वदति. द रियल डेफिनिशन ऑफ हिज सन इज वन हू प्लीजेस हिज फादर इति अर्थः अस्ति. एतस्मिन् दिने वयम् एवमपि अर्थं कर्तुं शक्यते. एतत् पुत्र न केवलं पुत्रः न, पुत्री अपि, पुत्र्याः अपि कर्तव्यः भवति. सा अपि नितरां पित्वा मातरं वा प्रीणयेत् इति वयं किञ्चित् परिवर्तनमपि कर्तुं शक्यते कालानुसारं. सो ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪುತ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆನೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಶ್ಲೋಕ, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ದ ರಿಯಲ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ಲೀಸಸ್ ಫಾದರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ इति अर्थः अस्ति. द्वितीयो पङ्क्तौ एवमस्ति, यद् भर्तुः हितमिच्छति तत् कलत्रम् इति. अर्थात् कलत्रम् इत्युक्ते पत्नी इति अर्थः. या पत्नी, प्रत्येकस्य पदस्य अर्थं पश्यामः. यद्, द वन हू, भर्तुः, इट इज भर्ता भर्तारो भर्तारः शब्दः अस्ति. षष्ठीविभक्ति एकवचन, ऑफ हर हस्बैंड, भर्तुः एव, ओनली, हितं, good things, well wisher, like that. इच्छति, wishes, tat, that, kalatram is wife. Please note that kalatram meaning is patni, parantu etat napusakalinga shabdam asti. So that is why yat has come. So yat is also napuskaling, tat is also napuskaling, kalatra is also napuskaling, because kalatram is napuskaling, therefore yat and tat has come. So कृपया म्यूट कुर्वन्तु. शब्दः अस्ति तत्र, म्यूट कुर्वन्तु. धन्यवाद. सो कलत्रम् इति नपुंसकलिङ्ग शब्दमस्ति. तस्य शब्दस्य अर्थः पत्नी इति भवति. तथापि एतत् नपुंसकलिङ्ग शब्दमस्ति. सो तत् यत् कलत्रम् इति नपुंसकलिङ्गं शब्दमस्ति, अतः यत् तत् अपि नपुंसकलिङ्गशब्दानां प्रयोगः अभवत् अत्र. सो यत् यारु भर्तुः गण्डन हितं एव इच्छति, हितवन्ನೇ ಬಯಸುವವಳೋ तत् कलत्रम्, ಅವಳೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಅವಳೇ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಡತಿ. The one who always wishes good things for her husband is the real wife इति अर्थः भवति. अर्थात या पत्नी पतेः हितम् एव इच्छति, तस्य आरोग्यरक्षणाय वा तस्य सुखाय सन्तोषाय कार्याणि करोति, सदा तस्य हितचिन्तनं करोति, तस्य सुखेषु दुःखेषु समभागं स्वीकरोति, सा एव पत्नी इति श्लोकस्य अर्थः अस्ति. Nantaram tritiyo panktyo, in the same way like how we have taken in the previous line, we can take it as
पत्नी इति अस्ति खलु एवमेव वयं यः पत्न्याः सुखदुःखेषु समभागं स्वीकरोति सदा तस्याः हिताय अथवा सन्तोषाय अथवा सुखदुःखेषु समभागं स्वीकरोति सदा तस्याः चिन्तनं हितचिन्तनं करोति अथवा सहायं करोति सः एव पतिः इति अर्थं कर्तुं शक्यते. दट् इस् इन् टुडेस् काण्टेक्स्ट् all of us have duties iti arthah asti. Putri api tasyaah api kartavyah asti, patehe api kartavyah asti, patnyaah api kartavyah asti iti chintayitva aham evam uktavati. Parantu shloke yadasti tadeva lekhaniyam bhavati. Yad bhartuhu eva hitam ichchati tat kalatram. Yaru yavagalu eva hitam eva iti anvayam karaniyam. Yad bhartuhu hitam eva ichchati tat kalatram. The one who always wishes good things for husband is the wife iti arthah asti. Nantaram tritiyo panktau sanmitrasya lakshanam dattam asti. Mitrasya lakshanam kim iti dattam asti. Tan mitram apadi sukhe cha samakriyam yat iti. Tat mitram tan mitram अनुनासिक संधिः अस्ति. तत् मित्रं तन्मित्रं. The one who is he is the real friend. The one who is apadi in the difficult times. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸುಖೇ ಸುಖ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮಕ್ರಿಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ one behaves in the same way. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವಂತವನೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಿತ್ರನು. ಯತ್ ಆಪದಿ ಸುಖೇ ಚ ಸಮಕ್ರಿಯಂ ತತ್ ಮಿತ್ರಂ. ಯಾರು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರನು ಇತಿ ಅರ್ಥಃ ಅಸ್ತಿ. ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಏವಂ ಭವತಿ. ಯತ್ ಆಪದಿ, आपदी इत्युक्ते आपत्काले अथवा कष्टकाले. अनन्तरं सुखे इत्युक्ते उत्तमकाले. समक्रियम् अर्थात् समानव्यवहारं करोति तत् मित्रम्. एतत् मित्रस्य परिभाषा अस्ति. परिभाषा इत्युक्ते डेफिनिशन्. यः केवलम् अस्माकम् उत्तमकाले इत्युक्ते समारम्भेषु, पर्वेषु, सन्तोषकूटेषु, जन्मदिनस्य वा अथवा विवाहस्य वा पर्वः, दीपावली इत्यादि पर्वाः आगच्छन्ति खलु. सो तस्मिन् दिनेषु, अनन्तरं सन्तोषकूटेषु, केवलम् एतेषु सन्तोषकूटेषु एव भागं स्वीकरोति. परन्तु अस्माकं कष्टकाले, यदा अस्माकं कष्टकालः आगच्छति अस्मभ्यं, दूरे एव तिष्ठति. कथम् असि इत्यपि सः न पृच्छति, दूरवाण्याम् अपि न पृच्छति. एवम् अस्ति चेत् सः सखा वा, तत् मित्रं वा न खलु. एवमेव यन् मित्रं कष्टेषु सुखेषु अस्माभिः सहैव तिष्ठति, अस्माभिः सह एव तिष्ठति, अस्मभ्यः धैर्यं ददाति, सहकारं ददाति, सहायं ददाति, तदेव मित्रम् इति सुभाषितस्य अभिप्रायः अस्ति. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಇರುವವನು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರನು. The one who always stays with us in the same way in our difficult times and in our happy moments. So he is called as real friend. इति अर्थः अस्ति. अधुना चतुर्थौ पङ्क्तौ एतत् त्रयं जति पुण्यकृतः लभन्ते. So अत्र सुभाषितकार वदति एते त्रयः, एतत् त्रयं. So these three, that is the good children, son or daughter, and then good spouse, that is wife or husband, and then good friend. So etat trayam, you ಮೂರು ಜಗತಿ, in this world, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕೃತಃ ಲಭಂತೆ, ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, the one who has done good deeds, only they will get all these three things in life. etat trayam. So trayam is ಸಮೂಹವಾಚಕ ಶಬ್ದಮಸ್ತಿ, ಅತಃ ಏಕವಚನೆ ಅಸ್ತಿ. ಏತತ್ is also ಏಕವಚನ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಇವು ಮೂರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರ,
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌವ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ such people will get all these three इति सुभाषितकारस्य अथवा सुभाषितस्य अभिप्रायः अस्ति. अत्र संस्कृते पश्यामः. एतत् त्रयं, त्रयः इत्युक्ते उत्तमसन्तानः, उत्तमपति अथवा पत्नी, सहधर्मिणी अथवा सहचारी, अनन्तरम् उत्तमं मित्रम्. एते सर्वे एकत्र एकस्य पुरुषस्य कृते विरलमेव, बहु अपूर्वमेव इति वक्तुं शक्यते. अतः सुभाषितकारः वदति, पूर्वजन्मनि वा अथवा अस्मिन् जन्मनि यः पुण्यकर्माणि कृतवान् अस्ति सः एव एते त्रयं प्राप्नोति, प्राप्तुं शक्यते इति सुभाषितस्य अर्थः अस्ति. व्याकरणांशान् अग्रे पश्यामः. सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಮಾತ್ರ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕೋಪಿ ಸಂದೇಹ ಸಂತಿ ವಾ? ಅಗ್ರೆ You said etat is a single, trayam is also singular, then punya kritaha is also singular. Then why it is labhante, Bhagini? Why not labhate? Yes, Bhagini, etatrayam jagati punya kritaha labhante, because these three, yes, trayam they has taken as singular, but these three is there, so labhante iti punya kritaha. Yes, all are singular, but he has used labhante. Yes, Bhagini. All these three people, like that we can take. Yeah, all these three good things, that is good children and all those things. So collectively he has given it as plural. Ma'am, it is punyakrut, punyakrito, punyakritaha. It is like, it is not like mahat shabda. Na Bhagini, it is punyakritaha eva. It is I thought it is mahat shabda, bahuvachanam, like mahata, punyaktaha. I thought like here it is punyakritaha, so it is like Rama shabda. Okay. Kritaha, kru dhatu, it is krudantam asti, ta pratyayam asti. So त्रिलिंगेषु चलति. कृता, कृते, कृताः इत्यपि चलति. कृतं, कृते, कृतानि, कृतः, कृतौ, कृताः इति चलति. Okay. कृतन्तम् अस्ति. धन्यवादः. So these are the things. So पदविभागः युष्मकं पुस्तके अपि दत्तमस्ति. अहमपि अत्र लिखितवती. यत् भर्तुः, यद् भर्तुः, जस्त्वसन्धिः, तत् मित्रं, तन्मित्रम्, अनुनासिकसन्धिः, पुण्यकृतः लभन्ते. So this is विसर्ग. अनन्तरम् उत्वम् अस्ति. अनन्तरं रेफः, भर्तुः प्लस् एव, भर्तुरेव रेफः अस्ति, विसर्गरेफः. स प्लस् पुत्रः, स पुत्रः. But I have not written anuswara sandhis, so I will show you next. I got one from the online where list of all the sandhis is given, so I have attached that also. I will be sending you those things. So अन्वयः एवं भवति. यः सुचरितैः पितरं विनयेत् सः पुत्रः, यत् भर्तुः एव हितमिच्छति तत् कलत्रं, यत् आपदि सुखे च समक्रियं तत् मित्रं, जगति एतत्त्रयं पुण्यकृतः लभन्ते. So here all the Anuswara sandhis are also given. So I have taken it from internet. So I thought that it is useful. So I have just included this slide in my slides. Okay, so you can see this later. Whatever is the main sandhis I have given, but Anuswara sandhis I have not given. So they have written those things also here. So these are the. Yes. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅನ್ವಯಾರ್ಥಂ ಎರಡು ಬರಿಬೇಕಾ, ಒಂದು ಅನ್ವಯಾರ್ಥಮ? ಭಗಿನಿ, ಅನ್ವಯಾರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್. ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪದವಿಭಾಗ ಬರೋದು, ಅರ್ಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬರೀ ಪದವಿಭಾಗ ಅಂಡ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಎಸ್, ಪದವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅನ್ವಯ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. अस्तु वा? So प्रीणयेत्, all these things it is ling lakar, vidhilinga lakar iti vadamah. Pratham purush ekvachan, pri is the dhatu. So then sucharitaihi bahuvachan puskala, pitaram, you know this, bhartuhu षष्ठी विभक्ति ekvachan, hitam द्वितीया ekvachan napuskaling, kalatram
प्रथमा एकवचन नपुंसकलिंग इच्छति इच् धातु लट् लकार आपदि सप्तमी विभक्ति एकवचन पुल्लिंगम अस्ति सो सुखे सप्तमी विभक्ति एकवचन नपुंसकलिंग समक्रियम प्रथमा विभक्ति एकवचन विशेषणम् अस्ति नन्तरं त्रयं समूहवाचकम् अस्ति एतदपि विशेषणम् अस्ति जगति जगत् जगति जगन्ति इति चलति नपुंसकलिंग पुण्यकृतः one who has done good deeds so this is I think this only Bhagini asked so it is pullinga prathama vibhakti ekvachan labhante lab dhatu etat napuskaling tat yat all napuskaling so then some special things I have starred jagat how the katham chalati iti prinayet apadi nantaram jagati so that declension I have shown here prinayet prinayetam prinayeyuh iti ling lakarah bhavati प्रीणयति प्रीणयतः प्रीणयन्ति नॉर्मल लट् लकार गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इव नन्तरं आपदि इट इज सप्तमी विभक्ति एकवचन कथं सप्तमी विभक्ति इत्युक्ते आपत् आपदौ आपदः इति प्रथमा विभक्ति आपदि आपदोः आपत्सु इति सप्तमी विभक्ति विपत् विपदौ विपदः इति चलति नन्तरं जगति सप्तमी विभक्ति एकवचन जगत् जगति जगन्ति नपुंसकलिंग अस्ति जगति जगतोः जगत्सु अतः जगति इज सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति but I did all these things but some Bhagini has sent me these things which are very useful I found so I have attached these things also so प्रत्येकस्य पदस्य व्याकरण विवरणम् अस्ति अत्र so these shabdas are also there but some of the things which are not learned those things are also there tadditas and samasas are there but which you have not learned no need to worry about that but for your extra information I attached these things also katham chalati bharta shabdah iti api asti nantaram all the other things pada vivaranam asti apat shabdah katham chalati iti asti krit कृतौ कृतः इति अस्ति पुण्यकृत् पुण्यकृतः अत्र एव पुण्यकृतः इति अस्ति बहुवचन so the same thing which I have done यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत् सः पुत्रः one who gladdens his father by his virtuous deeds is the true son I hope all of you have understood this one who wishes the well-being of her husband is wife in the true sense of the term wife one who conducts himself in the same manner in both good as well as bad times is a true friend and in this world these three that is true son true wife and true friend only the virtuous people who have done religious or moral merits will obtain iti arthah asti so you can use that astu kopi sandehah santi va Bhagini, there is no need just listening to your this we can answer the Shubhashit very well dhanyawad Bhagini yes Bhagini in the table they had given krit kritau kritah yes Bhagini yes, it is krit kritau kritah ityapi चिंतितुं शक्यते but if we take it as kritah shabda it is kridanta so kritah kritau kritaah iti okay take it like that also okay and there are so many things where there is slight difference between what I have written and in the next shloka also I found that I'll tell you when it comes so some napuskaling shabdas according to the meaning they have taken it as dvitiya vibhakti I have taken it as prathama vibhakti it depends on the language kritigalannu anta ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ it becomes dvitiya vibhakti and kritigalu anta ತಗೊಂಡ್ರೆ prathama vibhakti both are correct because in napuskaling both are same so there are some differences how I have taken and how they have given but don't worry about those things because it depends on the meaning how we take but they are same napuskalinge samanameva bhavati धन्यवादः स्पष्टं वा स्पष्टं अग्रे गच्छामः वा अस्माकं द्वितीयं श्लोकम् अथवा सुभाषितम् एवमस्ति प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथाः सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधारा वृतमिदम् इति श्लोकः अस्ति पङ्क्तिशः पश्यामः बहु विषयाः सन्ति अस्मिन् श्लोके अत एव क्रियापदम् एव नास्ति प्रदानं प्रच्छन्नं
इति अस्ति। पदविभागं पश्यामः। प्रदानं, प्रच्छन्नं, गृहम् उपगते, गृहम् उपगते संहिता अस्ति। संभ्रमविधिः समस्तपदमस्ति, अतः अत्र सन्धि नास्ति, परन्तु अनुस्वारसन्धि अस्ति। प्रदानम् अत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति, प्रच्छन्नम् अत्रापि अनुस्वारसन्धिः अस्ति, नो चेत् सन्धिः नास्ति। प्रियं कृत्वा अत्रापि अनुस्वारसन्धि। मौनं, सदसि, कथनं, च प्लस अपि चापि च प्लस अपि प्लस उपकृतेः, च प्लस अपि चापि, चापि प्लस उपकृतेः, चाप्युपकृतेः अत्र यण् सन्धिः अस्ति। अनुच्छेकः अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः समस्तपदमस्ति। परकथाः, सतां, केन उद्दिष्टं, केनोद्दिष्टं गुणसन्धिः अस्ति। विषमम्, असिधारा, वृतम् इदं, वृतमिदं, विषमम् असिधारा तम् इदम् इति पदविभागः भवति। प्रदानं, दानं, दान, डोनेशन्, प्रदानम् इत्युक्ते दान, दानवन्न कोडुवुदु। प्रच्छन्नं, प्रच्छन्नम् इत्युक्ते गुप्तरूपेण, ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ, ಗುಪ್ತವಾಗಿ. ಸೊ ದಾನವನ್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅತ್ರ ದಾನಂ ಗುಪ್ತರೂಪೇಣ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ರೂಪೇಣ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನೆ दातव्यम् इति तस्य अर्थमस्ति. तस्य प्रकटनं वा घोषणां वा कदापि न करणीयम्. दानम् अत्यन्त श्रद्धाभावनया दातव्यम्. कदापि कुत्रापि न वक्तव्यं दानस्य विषये. अन्येभ्यः प्रदर्शयितुं वा गर्वेण वा दम्भेन वा कदापि दानं न करणीयम् इति अर्थः अस्ति. ಸೊ ದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ದಾನ ಅಲ್ಲ. ದ ಡೊನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ and our intention should be only to help the needy, not that our name should be publicized, we should get name or something like that, our name should be written. That is not dana iti shastrani vadanti. So that is real dana. Pradanam prachannam, prachannam pradanam, gupta rupena danam karaniyam iti thaha. Nantaram graham upagate sambrama vidhihi. Graham to the house, upagate ಬಂದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಧಿ. ಅತ್ರ ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಂ ಕರಣೀಯಂ ಅಥವಾ ಸಹ ಕರೋತಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸತಾಂ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಜ್ಜನ ಆರ್ ಸತಾಂ ಆರ್ ಮುನಿ ಆರ್ ಸಂತಹ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಂತನ ಸಜ್ಜನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೌ ದ ದಾನ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. So it again he has a question last, we will relate it later. So pradanam prachannam karaniyam athva sah karoti iti vayam adhyaharam kartum shakyate. Prachannam pradanam karoti sah rushihi athva sajjanah karoti adhyaharam karaniyam. Nantaram sah kim karoti graham upagatehe satkaram tena iti sambrama vidhihi prathama vibhaktihi asti atah tena kriyate iti ಅರ್ಥಃ. ಸೊ ಅತಿಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರ ಸತ್ಕಾರವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಂದ? ಅವನಿಂದ. ಸೊ ತೇನ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಧಿ ಆಚರ್ಯತೆ. ಗೃಹಂ ಉಪಗತೆ, ಗೃಹಂ ಉಪಗತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಧಿಗಳು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯಾರಿಂದ? ಸಜ್ಜನನಿಂದ. ಸೊ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಸಂತಃ ಏವಂ ಕರೋತಿ. सो शुभाषितस्य उद्देशः एवम् अस्ति. किं किं करणीयम् इति, सामान्यमनुष्यः किं किं करणीयम् इति एतस्य श्लोकस्य मुखान्तरं सः वक्तुम् इच्छति. सो गृहम् आगतानाम् अतिथि अभ्यागतानाम् अत्यन्तसन्तोषेण गौरवेण आदरभावनया सत्कारं करणीयम् इति. अतिथिसत्कारम् इत्युक्ते अस्माकं समीपे यत्किञ्चित् अस्ति तेनैव अतिथिसत्कारं करणीयं. तदर्थे उत्तमभोजनं वा, अत्युत्तमवस्त्राणि वा, वस्तूनि वा अथवा बृहत् गृहं वा तेषाम् आवश्यकता नास्ति.
केवलं विशालहृदयम् आवश्यकम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः एव वदति अतिथिदेवो भव इति अतः अतिथेः सन्मानं यथाशक्ति करणीयम् इति अर्थः अस्ति परन्तु सामान्य मनुष्यस्य कृते यदा कदा एतत् सम्भवः न भवति परन्तु सतां सज्जनः सदा आचरति इति अर्थः अस्ति तेन आचर्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते अनन्तरं द्वितीयौ पङ्क्तौ एवमस्ति प्रियं कृत्वा मौनं प्रियं कृत्वा प्रियं ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವುದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು even after helping others he will not tell it to anybody or he will just keep silence he will be very silent he will never boast that I have helped ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮೌನ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರಿಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಮೌನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ अन्येभ्यः उपकारं कृत्वा सहायं कृत्वा तान् सन्तुष्टान् कृत्वा अपि मौनधारणं करणीयम् इत्युक्ते कुत्रापि प्रकटनं न करणीयं मत्तೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ನಂತರಂ ಚಾಪಿ च प्लस अपि आल्सो इति अस्ति सदसि कथ उपकृतेः कथनं सदसि करणीयम् इति अध्याहारं करणीयम् अथवा सः करोति इति उपकृतेः कथनं so if somebody has helped us little bit also ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದಸಿ ಕಥನಂ we should tell it in the sabha in among the people in the assembly so when many people are there if anybody has helped us so we should help others but we shouldn't boast we shouldn't tell anybody but when somebody helps us cha api also somebody helps us then sadasi kathanam it should be announced it should be praised in the assembly where there are many people iti arthah asti so upakrutehe vishayam upakrutehe षष्ठी भवति एकवचनम् अस्ति उपकृतेः विषयं सदसि कथनीयम् इत्युक्ते यः कोऽपि किञ्चिदपि सहायम् अस्मभ्यः करोति चेत् तस्य श्लाघनं प्रशंसां सभामध्ये अर्थात् समूहे करणीयम् तस्य श्लाघनं मुक्तकण्ठेन मुक्तहृदयेन अन्यानाम् उपकारस्मरणं करणीयं जनमध्ये करणीयं समूहमध्ये करणीयं किमर्थम् एतेन एवं करणीयेन न केवलं तेषाम् आत्मविश्वासः वर्धते अपि तु ते पुनः पुनः उत्तमकार्याणि वा परोपकारं कर्तुम् अथवा सहायम् अन्येभ्यः सहायं कर्तुम् उत्तेजितः भवति यद्यपि अधुना तस्य सहायः किञ्चिदेव अस्ति न्यूनः एव अस्ति परन्तु श्लाघनं प्राप्य किं भवति सः उत्तेजितः भवति सः पुनः पुनः परोपकारं करोति अतः किञ्चिदपि न्यूनं सहायम् अपि सदसि एव वक्तव्यम् इति सुभाषितकारः अस्ति सभामध्ये न केवलम् एतत् नन्तरं सभामध्ये उपस्थितानां जनानां मनसि अपि उत्तमकार्याणि कर्तुं प्रेरणा अथवा स्फूर्तिः मिलति अतः अन्यकृत अल्पं सहायम् अपि सभामध्ये उच्चैः वदामः एतेन ते उत्तेजितं भवन्ति वयम् उत्तेजितं कुर्मः इति अर्थः अस्ति सो ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಉಪಕೃತರ ಯಾರಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನರ ಮುಂದೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು ಸೊ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ he gets inspired to do those things again and again and one more benefit is the people those who are there in that sabha they also get motivated to help others that is why we shouldn't think that he has done only this much why I should tell others or he has done only this much why I should announce it, why I should praise it. But praising, he also feels happy and also he does those things again and again. Ataha sadasi kathanam upakrutehe cha api upakrutehe kathanam sadasi karaniyam athva karoti santaha karoti satam ityukte sajjanah karoti iti arthah asti अन्वयं नन्तरं कुर्मः प्रथमं प्रत्येकस्य पदस्य अर्थं ज्ञास्यामः नन्तरम् अन्वयं कुर्मः because it is little many words are there
so little difficult maybe. That is why प्रत्येकस्य पदस्य अर्थं ज्ञात्वा प्रत्येकस्य पङ्क्तेः अर्थं ज्ञात्वा अनन्तरम् अन्वयं कुर्मः. अनुत्सेकः लक्ष्म्याम्. So लक्ष्म्याम् in Lakshmi, in wealth, in Sampat. अनुत्सेकः अनुत्साहः. So निर्लिप्तः धनं प्राप्य यः निर्लिप्तः भवति. कः निर्लिप्तः भवति? सज्जनः निर्लिप्तः भवति. So अनुत्सेकः इत्युक्ते धनागमनेन. सामान्यमनुष्यः किं करोति? धनागमनेन गर्वितः भवति. सुभाषितकारः एतेन श्लोकेन एवं वक्तुम् इच्छति, धनागमनेन गर्वितः न भवेयुः. किमर्थमित्युक्ते केवलं धनमस्ति चेत् किमपि न कर्तुं शक्यते. वयम् उपरि दृष्टवन्तः, गते श्लोके दृष्टवन्तः, उत्तमसन्तानः, उत्तमपति या पत्नी, अनन्तरम् उत्तममित्राणि सन्ति चेत् धनम् अल्पमेव अस्ति चेदपि वयं सुखेन सन्तोषेण जीवितुं शक्यते. अतः यथेष्टं धनमस्ति चेदपि आगर्भश्रीमन्तः अस्ति चेदपि कदापि गर्वं न करणीयम्. एवमेव सज्जनः भवति इति श्लोकस्य अर्थः अस्ति. सज्जनः किं करोति? प्रच्छन्नं प्रदानं करोति. गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः तेन आचर्यते. सः प्रियं कृत्वा मौनधारणं करोति. सः उपकृतेः कथनं सदस् करोति. सः लक्ष्म्याम् अनुत्सेकः भवति अथवा अस्ति इति अन्वयः भवति. नन्तरं सः किं भवति इति वयं पश्यामः. परकथाः निरभिभवसाराः. परकथाः पराणां विषयेषु, पराणां विषयाः, अन्यानां विषयाः इति अर्थः. मತ್ತೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಿಷಯಗಳು ಅಭಿಭವ ನಂತರಂ ನಿ ಇತಿ ಉಪಸರ್ಗ ಅಸ್ತಿ. ಅಭಿಭವ ಅಂದ್ರೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಎನಿವನ್. ನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಭಯ, ನಿರ್ಭಯ. ಹಾಗೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್. ನಿರಭಿಭವ ಸಾರಾಹ, ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ದಟ್. ಸೊ ನಿರಭಿಭವ ಸಾರಾಹ, ಪರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ನಾಟ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿಬಡಿ, ಟು ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಪರರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರಭಿಭವ ನಿಂದಾರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಹ ಸಜ್ಜನಃ. ಕರೋತಿ ಇತಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರಂ ಕರಣೀಯಂ. ಪರಕಥಾಃ ನಿರಭಿಭವಸಾರಾಃ इति भवति. सो परकथासु अर्थात यदा अन्येषां विषये चर्चा भवति तदा कदापि अन्येषां निन्दां सः सज्जनः न करोति इति अर्थः अस्ति. नन्तरं चतुर्थौ पङ्क्तौ एवमस्ति. सतां केन उद्दिष्टं विषमम् असिधारा वृतम् इदम्. एते सर्वे षट् गुणाः सन्ति इति चिन्तितवती. ते सर्वे केन उद्दिष्टं, सतां केन उद्दिष्टं, हू टॉट सज्जना ऑल दीस् थिंग्स् इति अर्थः. कीदृशः वृतमिदं? विषमम् असिधारा वृतमिदं. what type of vrta is following some rules very strictly. So vishamam means very difficult. Asidhara vrutam, asidhara vrta is that sword, and then on the tip of that sword, so kattiya aliginante andre, which is very sharp. So in olden days they used to give this as a drishtanta example for the toughest thing. They used to tell that asidhara vrutam, rope walk also we can imagine. So asidhara vrutam idam kathinam, vishamam, kathinam. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಅಸಿಧಾರ ವೃತದಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಈ ವೃತವನ್ನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಸಜ್ಜನರು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಬೈ ಹೂಮ್ ದೀಸ್ ಸಜ್ಜನಾಸ್ ಆರ್ ಸಂತಾಸ್ ವೇರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಟಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅರ್ಥಃ ಏವಮಸ್ತಿ. they have got these qualities, inbuilt qualities. They have all these inbuilt. The सुभाषितकारः प्रश्नं करोति. सज्जनाः स्वभावतः एव एवं भवति. एते सर्वे तेषां प्रकृतिसहज गुणाः सन्ति, परन्तु सः प्रश्नं करोति, सज्जनेभ्यः एतद् वृतं कः उपदिष्टवान् इति. केन उद्दिष्टम् अथवा कः उपदिष्टवान्
ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಂ ಸಹ ಕರೋತಿ, ಸಜ್ಜನಃ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಂ ಕರೋತಿ, ಸಹ ಇತ್ಯಪಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರಂ ಕರಣೀಯಂ, ಕರೋತಿ ಇತ್ಯಪಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರಂ ಕರಣೀಯಂ. Here so many words are there. There is no place for the verb at all. So everything we have to assume. So pradhanam prachannam saha karoti. Nantaram graham upagate sambrama vidhi tena acharyate. Etat karmani asti because it's in prathama vibhakti. So we should take it as karmani. Priyam krutva maunam karoti acharati. Saha priyam krutva maunam acharati. Nantaram cha api also उपकृतेः कथनं सदसि करोति इति अध्याहारं करणीयं. देन् लक्ष्म्याम् अनुत्सेकः अस्ति, लक्ष्म्यां धनं प्रति निर्लिप्तभावः अस्ति. नन्तरं परकथाः निरभिभवसाराः अस्ति और करोति इति वक्तुं शक्यते. If you take these two as द्वितीया विभक्ति, these are स्त्रीलिंग शब्दाः. So we can take them as Dvitiya Vibhakti also or Prathama Vibhakti also. He does the Parakathaha Nirabhivavasaraha antanu togobodu. So then it becomes Parakathegalannu ನಿರ್ಲಿಪ್ತವನ್ನಾಗಿ ನಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಸತಾಂ ಕೇನ ಉದ್ದಿಷ್ಟಂ, ವಿಷಮಂ ಅಸಿದಾರವೃತಂ ಇದಂ ಸತಾಂ ಕೇನ ಉದ್ದಿಷ್ಟಂ ಇತಿ अन्वयः भवति. स्पष्टं वा? सो सन्देहः च प्लस् अपि सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति, चापि प्लस् उपकृतेः चाप्युपकृतेः यण्सन्धिः अस्ति, केन उद्दिष्टं केनोद्दिष्टं गुणसन्धिः अस्ति. एतत् पदविभागः. सः इति अथवा जनः प्रच्छन्नं प्रदानं करोति, गुप्तदानं करोति इति अर्थः अस्ति, रहस्यदानं करोति इति. So these two are Dvitiya Vibhakti. Danam karoti. Graham upagate sambrama vidhi tena acharyate. Graham upagate atiti. Graham upagate sambrama vidhi tena acharyate. Priyam saha priyam krutva maunam acharati. Api cha, but then also upakrutehe, of the people who have helped him, sadasi kathanam karoti. So he, of those people he praises. Kathanam karoti means he praises. He does varnana of those people. He describes of those people, varnana of those people, admiration iti vaktum shakyate. Lakshmyam anutsekah asti, saha, again saha here. Again he is not interested in wealth. And then parakathaha nirabhivavasaraha karoti. Parara kathegalannu, parara vishayagalannu nindarahitavannagi ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He does those things without degrading them like that. Vishamam idam asidhara vrutam. Vishamam, very difficult. Idam, this asidhara vrutam. Asidhara vrutam is one more synonym for the toughest vruta. Satam, for the sajjanas. Kena upadishtam, by whom it is taught to sajjanas. Iti subhashtakaraha prashnam karoti atra. Uttaraha evam asti, sajjanaha swabhavatah eva evam bhavati. एते सर्वे गुणाः तेषां प्रकृतिसहज गुणाः इति वयं वक्तुं शक्यते. Again, Bhagini, yes. One second, one doubt there is upadishtam and uddishtam are same. आम भगिनी, उद्दिष्टम is उद्देशितम इति अर्थः, but here we can take it as upadishtam. They are not same, but here we can take it as upadishtam, by whom he is advised, like that. Taught. Upadishtam means advised. Actually, dish dhatu to show. Okay. Dish dhatu is to show. So upadishtam is who has shown him this path. Iti prashnaha asti. So we can take it as who taught him. Upadishtam. Okay. If it is upadishtam, it is who advised him or taught him. If it is uddishtam, who showed him. Iti artha. Oh, okay, thank you. One question, So, Bhagini. One question. Yes. Yes. Please. Upagate is not Sati Saptami, is it? Na, it's not Sati Saptami. Okay. But Sati Saptami, you need two actions, no? But I thought there was what he does is it is Sapmi Bhakti, Kala Vachakam Asti, Kalam Suchayati, when the guests come, like that. But Sati Sapmi Nasti. Ma'am, I have one doubt. Yes.
ಇದು ಧನ್ಯವಾದ. you are taking ಅಧ್ಯಾಹಾರ must be follow the what lesson what line we are taking. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ತೇನ ಆಚರ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕರ್ಮಣಿ ಅದು ತೇನ ಆಚರ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗನಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಧಿಹಿ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ಕರ್ಮಣಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಅದರಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಧಿಹಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಮಣಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪರಕಥಾಃ ನಿರಭಿಭವಸಾರಾಃ ಕುರ್ವಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕರೋತಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಕರೋತಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಹ ಖಲು ಅತ್ರ ಸಹ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕರೋತಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಭಗಿನಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕರೋತ್ ಇತಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಕರೋತಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರೋತಿ. ನಮಗೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಕರೋತಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ suited, so I have taken it like that. But I told you, some notes also I am giving you, so there it is akarot. So don't get confused. Idu arthakkoskara ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ. So only take the grammar points, additional grammar points if are there in that, you can take that. That's why I'm sending those. Karoti, asti, acharati, and these 3-4 are very understood, but tena acharyate, whether we have to write that or not, I didn't understand. That's why. No, it is because sambrama vidhi is prathama vibhakti, so we must take it as karani only. Tena acharyate only we should take. Now I understood, ma'am. Thank you. Okay. ಭಗಿನಿ, ಉಪಕೃತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಷಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಉಪಕೃತಃ. Yes, it is upakruti iti ಮತಿ ಶಬ್ದ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನ? ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪಕೃತಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ? ಉಪಕೃತಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಪಕೃತೇಹೇ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ, ಬಂದವರ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರು ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಪಶ್ಯಾಮಹ. So this is, I told you, I have taken it from the net. So you have detailed anuswara sandhi also are written here. I have not written anuswara sandhi. All the other sandhis I have written. So I have written the tatparya in Sanskrit. So gupta rupena danam atiti abhyagatanaam sambramena swagatam satkaram cha अन्येषां कृते सहायं कृत्वा अपि मौनं कोऽपि किञ्चिदेव उत्तमकार्यं करोति चेत् अपि सभायां तस्य गुणगानं धनं प्रति निरुत्साहः अन्येषां व्यक्तिगतविषयेषु निर्लिप्तभावः एते सर्वे असीधारावृतसदृशाः अत्यन्तकठिनकराः नियमाः सतां केन उपदिष्टाः इति सुभाषितकारः आश्चर्यभावेन पृच्छति इति अहं सरलवाक्येन लिखितवती. प्रायः अर्थं स्पष्टम् इति चिन्तयामि. अर्थं स्पष्टं वा अत्र? ಸ್ಪಷ್ಟಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಶ್ಲೋಕ there are no verbs, so we find it little difficult to get the meaning. So ಅತ್ರ ಅಹಂ ಲಿಖಿತವತಿ. And then yes, ಉಪಕೃತಿ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೌದು. Bagini, pullinga also, because if it is hari shabda, then like hari shabda upakrutehe, it is pullinga only mostly. Actually what happens is you visheshanagalu irutte, so according to the noun we should take it. Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮತಿ ಶಬ್ದ. Different, yes, it is ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದು ಕೃದಂತ, ಇದು ಕೃತಃ ಕೃಧಾತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಸೊ ಕೃತಃ ಇದು ಮೂರು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃತಃ, ಕೃತ, ಕೃತಂ, ಕೃತಿ ಇತಿ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ಉಪಕೃತೇಹೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೋತ್. ಇದನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಉಪಕೃತೇನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹರಿ ಶಬ್ದದ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಕೂಡ ಕೃತಿ ಆದ್ರೂ ಮತಿ ಶಬ್ದದ ತರ ನಡೆದ್ರು ಉಪಕೃತೇನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಕೃತಸ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಉಪಕೃತಃ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ
रामशब्दे ತರ yes bagini, yes. If it is akaranta pullinga then upakritasya iti agacchati. If it is strilinga then upakrutehe. Yes bagini. Upakritam asti chedapi upakritasya ityeva agacchati. विशेषणं भवति एतत् उपकृतः इति विशेषणं अनन्तरं अहं लिखितवती लक्ष्म्याम् इति अनुच्छेकः अत्र किञ्चित् पश्यामः सो प्रधानं नपुंसकलिङ्ग एकवचनमस्ति and then द्विवचनम् अपि अस्ति both are there so like how we take the meaning so ದ್ವಿವಚನವನ್ನಾಗಿ we can take it as ಗುಪ್ತದಾನವನ್ನು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದ್ವಿವಚನ lut pratyaya all these pratyayas we have not learned so don't bother about those things so pratyekasya padasya pada vivaranam asti atra so upasgam dhatu tin upagati iti bhavati upagati iti bhavati atah upagatehe षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग शब्दमस्ति अनुच्छेकः उपकृतेः that I wanted to show you कुत्र अस्ति उपकृति इति स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम् उप प्लस कृ धातु देन तिन उपकृति स्त्रीलिंग शब्दमस्ति स्पष्टं वा भगिनी धन्यवादः कृतः इति कृदन्तः अस्ति so again separate saha prachannam pradhanam I told you that they have taken it as akarot which is past tense but here in English they have given he donates secretly so I feel that karoti is more correct so he donates secretly then karmani prayoga asti tena graham upagatehe sambrama vidhi acharyata kimartam ityukte the lang lakaram so he follows the rules of hospitality with respect reverence eagerness and zeal for those who arrive at his home iti arthah bhavati saha priyam krutva maunam bhavati or asit he having been kind maintains silence sadasi api saha upakrutehe kathanam akarot or karoti and whereas in public he talks of those who rendered favors or help lakshmyam in lakshmi in sampat in dhanam iti arthah anutsekah न उत्सुकः इति अर्थः समासः अस्ति एतत् so he does not take pride in prosperity सः निरभिभवसाराः परकथाः अकरोत् of others he talks substance without disgrace or humiliation so here I think in the previous slide yes you can see here nirabhibhava without disgrace or humiliation abhibhava is disgrace humiliation here abhi implying inferiority bhava is being so disgrace or humiliation so nirabhibhava without disgrace iti bhavati so it is samasah asti nirabhibhavena sara iti samasah so then asidhara vrutamidam vishamam satam kena uddishtam akarot iti adhyaharam kritam asti atra परन्तु वयं करोति इत्यपि वक्तुं शक्यते who prescribed this difficult vow that is as sharp as an edge of the sword to the pious people इति अर्थः भवति कोऽपि सन्देहः सन्ति वा अग्रे गच्छामः वा स्पष्टं खलु अस्तु अस्माकं चतुर्थस्य पाठस्य काव्यकथां पठनीयमस्ति वयं जानीमः यत् एतत् एषा कथा शृङ्खला अस्ति इति धारावाही अस्ति इति वयं जानीमः प्रथमपाठे नारदस्य आगमनम् इति अभवत् तत्र नारदमुनिः देवेन्द्रस्य सन्देशं गृहीत्वा कृष्णस्य समीपम् आगच्छति सन्देशं श्रावयति सन्देशे देवेन्द्रः कृष्णस्य अवतारस्य उद्देशं ज्ञापयति नन्तरं शिशुपालस्य वधं कर्तुं तस्य कर्तव्यं सूचयति द्वितीयस्य पाठस्य नाम मन्त्रालोचनम् इति आसीत् तत्र युधिष्ठिरः अपि अन्यमेकं दूतं प्रेषयति श्रीकृष्णस्य समीपे तत्र सन्देशे किम् अभवत् राजसूययागस्य रक्षणार्थं श्रीकृष्णस्य आगमनस्य अपेक्षा आसीत् युधिष्ठिरस्य
परन्तु कृष्णस्य मनसि द्विविधा उत्पन्ना अभवत्, किं करणीयम् इति यज्ञयात्रा अथवा शिशुपालस्य वधां कर्तुं तत्र गमनीयं वा अत्र गमनीयं, शिशुपालस्य वधां कर्तुं तत्र गच्छति चेत् तत् दैवाज्ञा अस्ति, देवेन्द्रस्य आज्ञा अस्ति, दैवकार्यं भवति, परन्तु बन्धुकार्यं न कर्तुं शक्यते, बन्धुद्रोहं भविष्यति। यदि सः यागाय गच्छति चेत् देवेन्द्रस्य उपेक्षा भवति इति तस्य चिन्ता आसीत्। अतः सः ज्ञानवृद्धम् उद्धवं नन्तरम् अग्रजं बलरामम् आहूतवान्, मन्त्रालोचनं कृतवन्तः। ते सर्वे स्व अभिप्रायान् उक्तवन्तः। बलरामः शिशुपालस्य वधां कर्तुम् एव गमनीयं, तदेव सूक्तम् इति उक्तवान् आसीत्, परन्तु उद्धवः एवम् उक्तवान्, सः वदति शिशुपालः यागे एव उपस्थितः भवति, तत्रापि अवकाशः प्राप्तुं शक्यते। अनन्तरं भवान् शिशुपालस्य मातुः वचनं दत्तवान् अस्ति यत् तस्य 100 दोषशतम् अपराधशतं मृष्यामि इति भवान् वचनं दत्तवान् अस्ति। अतः त्वरा न करणीय, अतः वयं इन्द्रप्रस्थम् एव गच्छामः, तत्रैव शिशुपालस्य वधा अपि भवितुं शक्यते, तत्रापि अवकाशं प्राप्तुं शक्यते इति उद्धवः उक्तवान् आसीत्। तस्य सूचना सलहा श्रीकृष्णाय अपि सूक्तम् इति अभवत्। अतः श्रीकृष्णः तथास्तु इति उक्त्वा प्रयाणस्य सिद्धताम् अकरोत्, प्रयाणस्य आरम्भं कृतवन्तः इति तत्र कथा स्थगिता आसीत्। अत्र अद्यतनपाठे प्रयाणवर्णनम् इति अस्ति। सर्वे पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। प्रयाणः आरब्धः, मार्गे किं किम् अभवत् इति वर्णनम् अस्ति। कोऽपि पठति वा? प्रयाणवर्णनं श्रीकृष्णः राजसूय यागाय इंद्रप्रस्थं गन्तुं निश्चितवान्. Yes. So श्रीकृष्णनु कृष्ण राजसूय यागाय, for राजसूय याग, इंद्रप्रस्थं to Indraprastha, which was the capital city of Pandavas, Gantum, Nishchitavan, he decided. So Krishnanu Rajasuya Yagakke Rajasuya Yagakoskara Indraprasthake Hogalu Nishchayisidaru Nirdharavannu Madidanu. Patatu Bagini. Prayanam Arabdam. Arabdam, Prayanavu, journey, Arabdam, Arabsal Pattitu, the journey started. श्री कृष्णेन सह सर्वे यादवाः परिजनाः अन्तः पुरुषस्त्रियश्च प्रस्थिताः. अन्तःपुरस्त्रियश्च इति शब्दः अस्ति. अन्तःपुरः स्त्रियः च इति अस्ति. अन्तःपुरस्त्रियः च पश्यामः. श्रीकृष्णेन सह, वित् श्रीकृष्ण. सो वयं जानीमः यदा सह इति शब्दस्य प्रयोगः भवति तदा पूर्वपदः तृतीया विभक्तौ एव भवति इति भवितव्यम् इति उपपदविभक्तेः नियमान् वयं जानीमः. अतः सह इति प्रयोगे श्रीकृष्णेन इत्येव लेखनीयं. सो कृष्णन जोतेगे सर्वे यादवाः, एल्ला यादवरु, यादवाः इत्युक्ते श्रीकृष्णस्य बान्धवाः, परिजनाः इत्युक्ते सेवकाः, द सर्वन्ट्स्, अन्तःपुरस्त्रियः च. अन्तःपुर इत्युक्ते सर्वे जानन्ति कुत्र राणी महाराणी अथवा राजकुमारी इत्यादि जनाः वसन्ति. ಅಂತಃಪುರಃ ಎಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರು ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ದಾಸಿಯರು ಇರ್ತಾರೋ ಅದು ಅಂತಃಪುರ. ಸೊ ಅಂತಃಪುರ ಸ್ತ್ರೀಯಃ, the ladies, those who live in ಅಂತಃಪುರ, so the queens, princess, and then their dasis. So they all together prasthitaha, they also left. So prayanartham. So with Sri Krishna, those and who were all started means sarve yadavaha, all the yadavas, all his relatives, parijanaha, so many servants,
and then Antahpura Striyaha. So Antahpurada Striyaru Prasthitaha, because it is yaga, it is a function, religious function. So all the ladies and also the relatives, all of them started with Sri Krishna iti arthaha. Patatu Bhagini. Dhanyavad Bhagini. ओके धन्यवाद. अहं वदामि वा? द्वारका श्रीकृष्णस्य प्रयाणं. Yes. So Dwarka Nagarat. So Dwarka is in Gujarat. I hope you know. So Dwarka Nagarat Sri Krishnasya Prayanam. From Dwarka he should go to Indraprastha. Indraprastha, it is said that roughly near Delhi. So he has to travel from Gujarat to Delhi. So his journey was from Dwarka Nagara to Delhi. Iti. So it started. Tannagaram Manoharam. Tat Nagaram Manoharam, Dwarka Nagaram Manoharam. Really, it is very nice city. If you have not seen, you can go and see. Very nice city it is. So Tat Nagaram Manoharam, Dwarka Nagaram Manoharam. Iti arthaha sandhi api asti atra. Tat Nagaram, Tan Nagaram, Anunasika sandhi asti, Vyanjana sandhi. Manoharam, Anuswara sandhi api asti. Manoharam, beautiful. So that city, yes, the city is very beautiful city. Yes, Mohde, any doubts? Again, you told us that Dwarka is in Gujarat, yes, and Indraprastham is near Delhi. Yes. Can you give us any idea about where was Hastinapur with reference to this, near Indraprastha? Hastinapur is also near Indraprastha only, Bhagini. If you travel near that Delhi, Hastinapura station is there. Indraprastha is not there. Now also. Now also Kurukshetra is there, Hastinapura is there. Yes. So we feel so thrilled when we see those railway stations in the train. I know. Yeah. So, okay, Bhagini. Thank you, Bhagini. Ayodhya is there, Mathura is there, Dwarka is there, Hastinapura, Kurukshetra, all these are there. Names are written as they are. Yes. Okay. Thank you so much, Bhagini. So in those days, because there were no flights or no trains, so they had to travel along the coastal lines. So these, and they used to take these rathas, ashwas and all. So it used to take many days. So that's why they used to take so many people used to travel to. All the sevakas are also needed. Yes, yeah. Sevakas needed to cook and clean and all those things. And also for security reasons, they used to travel together. So many people used to, because so many nights and so many days they had to travel. So they used to take full battalion, like troop only. Yes. So you can just imagine the scene now when you are describing it. Yes. And also because king was there, so there used to be a small army also. Always. And all pomp and grandeur. Yes, so because so many king and his parivara, his family with small kids and all, and to protect them, small army, and also these dasis and all to help the Antahpura Striyaha. So cooks to help all these people, and again washing the clothes and washing the vessels and so many people. So that is why Parijanaha Sevakaha api. They all used to go together. Because they needed also and also for safety reasons. It is correct. So this was the journey, and this journey was they were going to attend some function, so they were just enjoying on the way also. It was not any war or anything. So Krupya mute karotu. So Tan Nagaram Manoharam, Tat Nagaram Manoharam, Jasta Sandhi asti. So that Dwarka city is very beautiful. Nagarasya Patatu Bhagini. Nagarasya Margesu Ratnanam Rasi Revasita. Nagarasya of the city, Margeshu on the roads, Ratnanam of the gems or pearls, Rashihi Eva Asit, Rashi Reva Asit, Visarga Refa Sandhi Asti Atra. So Nagarasya Margeshu, Nagarada Margagalali on the roads, Ratnanam Rashihi, there used to be heap of these gems and pearls, precious stones on the roads. So just imagine how prosperous Krishna's kingdom was. It shows the capable administration of Lord Krishna. And these things happened in Vijayanagara kingdom, our own Hampi also. So if the country or if the state or the kingdom is prosperous,
everybody is having abundant things, then nobody will steal. You can just imagine nowadays how the jewelry shops will be, a security guard will be standing and so many lockers inside and so many people to guard that. But in those days, imagine they were sold on the roadside, like how these groundnuts are sold nowadays. So in like all these chats and all, they are sold on the roadsides. So in the same way, in those days, Ratnanam Rashihi, Rashihi means heaps. So Ratnanam Rashi Reva Asid, that shows the administration of Lord Krishna, the prosperity in Lord Krishna's kingdom. So Ratnanam Rashihi Eva Asit, so it was there on the roads. Iti Arthaha. Patatu Bhagini. Dwaraka Nagaram Samudratire Asti. Dwaraka Nagaram, the city of Dwaraka, Samudra Tire plus Asti, Purvarupa Sandhihi Asti Atra. So Samudrada Dandeya Mele Dwaraka Nagaru ide. Dwaraka Nagara is on the bank of the coastal thing, isn't it? So on this ocean or on this Samudra, the sea, this city is there. Patatu Bhagini. Samudra Tire Margena Sri Krishnasya Prayanam. Yes. So as I told you, they had to travel on road only, by road only. So they used to travel along the coastal line, Samudra Tira Margena, on that coastal line. By that way, Sri Krishnasya Prayanam, the journey of Sri Krishna is along the coastal line. Iti Arthaha. Dhanyavad Bhagini. Bhavatyaha Nama? Meena. Dhanyavad Meena Bhagini. Kripaya Kopi Patantu. Patatu. Patatu. ततस्ते सर्वेपि रैवतकपर्वतस्य समीपम् आगतवन्तः. ततः प्लस्ते ततस्ते विसर्गसन्धि हारादेशः अभवत्. ततः then ते सर्वे अपि, all of them, ते सर्वे अपि Raivataka Parvatasya, of the Raivataka mountain, it is Girnar mountain, it is renamed as Girnar forest or Girnar mountain, Samipam Agatavantaha. So like this only, they were traveling along the seashore and then they came a place near that Girnar mountain, Samipam, near that mountain, Agatavantaha. They all came near that mountain. Patatu Bhagini. पर्वतेपि रमणीय एव. पर्वतोपि रमणीयः एव इति अस्ति. सः पर्वतः अपि, अत्र विसर्गसन्धि नन्तरं पूर्वरूपसन्धि अस्ति. पर्वतः प्लस अपि पर्वतोपि अवग्राहकचिह्नम् अस्ति, पूर्वरूपसन्धिः. रमणीयः एव विसर्गलोपः अभवत्, वस्तुतः रमणीयः इति अस्ति. सः पर्वतः अपि, that mountain also is very beautiful. So अत्र समुद्रः अस्ति, तत्र पर्वतः अस्ति, मध्ये एतेषां जनानां प्रयाणः अस्ति. ऊहां कर्तुं शक्यते कियत् रमणीयम् अभवत् तद् दृश्यम् इति. सः पर्वतः अपि रमणीय, that mountain is also very beautiful and here samudra is there. So पठतु भगिनि. पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यन्तस्ते सर्वेपि तत्रैव. जलक्रीडासु मग्न अभवन्. पर्वतस्य of the mountain, पर्वतದ सौन्दर्यं, the beauty, सौन्दर्यವನ್ನು पश्यन्तः ते पश्यन्तस्ते, सकारादेशः अस्ति विसर्गसन्धि कारणात्. पश्यन्तः शत्रुप्रत्ययं, पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः, while they were looking, while they were enjoying or watching the beauty of the mountain, it is present continuous. ನೋಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ, ಪರ್ವತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸರ್ವೇ ಅಪಿ ಪುನಃ ಸಂಧಿ ಅಸ್ತಿ, ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ತತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಏವ ತತ್ರೈವ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಸ್ತಿ, ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಜಲಕ್ರೀಡಾಸು, ಇನ್ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ Magnaha, engaged, Abhavan, they became, because it was the time for them to take rest also. They found a beautiful spot. So one side mountain was there and one side sea, beach was there. And then they started playing these Jalakrida water games.
because they wanted some recreation, so they started playing there. पठतु भगिनि. ततः सर्वे ते प्रयाणं कुर्वन्तो यमुना नदी समीपम् आगच्छन्. Yes, agachan iti asti. Tataha, then सर्वे ते, all of them, प्रयाणं कुर्वन्तः, विसर्ग सन्धि कारणात् कुर्वन्तो इति अभवत्. प्रयाणं कुर्वन्तः, present continuous, कुर्वन्तौ कुर्वन्तः, while traveling. So tataha, after that they played for some time, and then like this only, traveling, taking rest and traveling. Sarve, they all prayanam kurvantaha, while doing journey, prayanavannu madutta yamuna nadi samipam, yamuna nadiya samipakke, andre Delhi samipakke, yamuna nadi means near Delhi only, agachan, they went near that. So now he has skipped all the in between things, so only one line he has given, that jalakridasu magnaha abhavan, nantaram ते दिल्लीं प्राप्तवान् आसीत्, अतः सः वदति यमुना नदी समीपम् अगच्छन्. ते वेंट नियर यमुना नदी. पठतु भगिनि. यमुनानां तीर्त्वा ते इन्द्रप्रस्थात् बहिरागताः. यमुनां तीर्थ. So now what is remaining is they were along the coastal line, so they went near the Yamuna, and then they had to take right turn. So then they have to cross that Yamuna river. If they cross that river, then they will get Indraprastha. So Yamunam tirtva, through dhatu, taranam iti artha bhavati, swimming also, and cross the river also. Same thing, it is tarati iti asti. Tirtva, tva pratyaya. After crossing the Yamuna river, they, those people, Indraprasthat bahihi agataha, bahiragataha, visarga sandhi asti. So Indraprasthat, wherever there is usage of bahi, then the sambandhita shabdaha panchami vibhakti bhaveyuh iti niyamaha asti. So bahihi Indraprasthat iti panchami vibhakti agataha atra. So Indraprastha nagarada horagina bhagakke bandaru iti artha. They came to the outskirts of Indraprastha. So after crossing Yamuna river, they came to the outskirts of Indraprastha. धन्यवाद भगिनी. भवत्याः नाम? जयश्री. जयश्री, धन्यवाद. महोदय, अहं पठामि वा? पठतु भगिनी. श्रीकृष्णस्य आगमनं वृत्तान्तः, राजधान्यं प्रसृतः, युधिष्ठिरो महान्तं. भगिनी एकनिमिषं. श्रीकृष्णस्य आगमन वृत्तान्तः, श्रीकृष्णस्यागमन वृत्तान्तः, सवर्ण दीर्घ संधिः अस्ति अत्र. श्रीकृष्णस्य, ऑफ श्रीकृष्ण, आगमन अरैवल, वृत्तान्तः न्यूस्. सो कृष्णन आगमनद वार्ತೆಯು राजधान्यां, इन द कैपिटल, सप्तमी विभक्ति अस्ति. प्रसृतः, स्प्रेड, हरडितु ಅಂತ ಸೃ ಧಾತು अस्ति. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಗಮನದ ವಿಷಯವು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಅರೈವಲ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ. ರಾಜಧಾನ್ಯಾಂ, ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿ. ಪಠತು ಭಗಿನಿ. युधिष्ठिरो महान्तम् आनन्दम् अनुभूतवान्. यस, युधिष्ठिरः वस्तुतः विसर्ग संधि कारणात् उत्वम् इति, अनन्तरं गुणसन्धि कारणात् युधिष्ठिरो इति अभवत्. युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरनु, महान्तम वेरी मच इति अर्थः, ಬಹಳಷ್ಟು, ಆನಂದಂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಆನಂದವನ್ನು, ಅನುಭೂತವಾನ್ ಅನುಭವಿಸಿದನು, he experienced a great joy by hearing the news of Krishna's arrival इति अर्थः. पठतु भगिनि. परिवार सहितस्य श्रीकृष्णस्य स्वागतं स राजा अनुजैः सह सहसा प्रस्थितः. परिवार सहितस्य श्रीकृष्णस्य, कीदृशः श्रीकृष्णः? So what type of Sri Krishna means परिवार सहितस्य, adjective for Sri Krishna. परिवार सहितस्य, परिवार सहितः Sri Krishणः तस्य स्वागताय. So परिवार सहितनाद Sri Krishnana, the Krishna along with his relatives to welcome them. स्वागताय, for welcoming, ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸ ರಾಜ ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪಃ अस्ति, ಸಹ ರಾಜ, ಅನುಜೈಹಿ by his younger brothers, ಸಹ with his younger brothers,
Sahasa, immediately, Takshaname, Prasthitaha, Horatanu, he left. So he was in the Rajdhani. So when he got the news that Krishna along with his family arrived in the boundary or outskirts of Indraprastha, so he immediately went to welcome Sri Krishna, and he with his younger brothers. Because Krishna also had come with Parivara, so he also tanna tammandirodagudi ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟನು ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. Yes, Bhagini. Bhagini, in the previous sentence, that is Yudhishthiro Mahantam. Mahantam is given as the second vibhakti ekvachan. Yes. So how that is fitting in here? Please explain. Yes, Bhagini, Mahantam mahattaravaada ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. He experienced joy. So it should be Mahantam is describing the Anandam. Anandam, yes. Okay. Dvitiya vibhakti, because Anandam is being anubhaved by him. Okay. Yes, experienced. Anubhutavan means experienced. What he experienced, Anandam, Kidrisham Anandam, Mahantam Anandam. Anandam. Okay, Bhagini. Thank you, Bhagini. Indraprastha nagarasya bahirvage. Bhagini, Bhavati Prasthitaha, till here you read, no? Bhagini, Bhavatyaha nama? Mama nama Umadevi. Umadevi, Bhagini, till here you read? Rasaprasthan, illivargu neeve odidda? Am Mahodaya. Umadevi Bhagini, धन्यवाद. अधुना कोऽपि अन्य भगिनी अथवा महोदयः पठन्तु इति प्रार्थना. अहं पठामि. पठतु. इन्द्रप्रस्थनगरस्य बहिर्भागे श्रीकृष्णपरिवारः युधिष्ठिरपरिवारश्च अमिलत्. Yes. So इन्द्रप्रस्थनगरस्य बहिः भागे बहिर्भागे पुनः विसर्गसन्धि रेफ आदेशः अस्ति अत्र. श्रीकृष्णपरिवारः एतत् समस्तपदमस्ति. युधिष्ठिरपरिवारः च अत्रापि विसर्गसन्धिः अस्ति. शकारादेशः अस्ति. अमिलत् मेट् इति अर्थः. इंद्रप्रस्थनगರದ ಬಹಿರ್ಭಾಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆನ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ನಗರ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿವಾರ, ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿವಾರವು, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅಂಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪರಿವಾರ ಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಮಿಲತ್, ದೇ ಮೆಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ನಗರ. Bhagini, once again, this Bahihi, here it has come along with Shashti Vibhakti, so it comes along with Shashti also. No, it is not Shashti. It is Bahir Bhage. It is Samasta Padam Asti. Saptami Bhakti it is. So if you are telling that outside of anything, Grihat Bahihi anta heluvaga, Grihat the Sambandhita Padam Panchami Vibhaktyo bhavati. Parantu atra Bahir-bhagah Samasta Padam Asti. So Bhagah idr Bhakti eniratto ade idukku barutte, because it is compound word. Oh. Hage saptami vibhakti hi asti. Okay. So asya kopi vibhakti hi nasti atra. Samasta अन्तिम शब्दस्य यः कोऽपि विभक्तिः भवति तदेव एतस्य अपि भवति. समस्तपदानि whatever is the end words vibhakti, that is the vibhakti of the entire word. Oh, okay. पठतु भगिनी. श्रीकृष्णः भगिनी नास्ति. श्रीकृष्णः रथादवतीर्य युधिष्ठिरं नमस्कृतवान्. श्रीकृष्णः विसर्गसन्धिकारणात् श्रीकृष्णो इति अभवत्. श्रीकृष्णः रथात् अवतीर्य, रथादवतीर्य दस्त्वसन्धिः अस्ति. सो रथदिन्द इळिदु, आफ्टर् गेटिंग डौन् फ्रॉम द रथ, युधिष्ठिरनन्नु नमस्कृतवान्. ही सल्यूटेड, ही बोर्ड टु युधिष्ठिर. युधिष्ठिरनिगे नमस्कारवन्नु माडिदनु. पुनः वयं पश्यामः अत्र श्रीकृष्णः भगवान् अस्ति चेदपि युधिष्ठिरः वयोवृद्धः अस्ति. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಸ್ತು ಭಗಿನಿ ಪಠತು. ಭಗಿನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪರಿವಾರ ಎರಡು ಪರಿವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಮಿಲತ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಮಿಲತಾಮ್ ಅಂತ? ನಾ ಭಗಿನಿ, ಚ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕಾಮ.
ಎರಡು ಪರಿವಾರ ಭೇಟಿಯಾದವು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಅಮಿಲತ್ ಇತಿ ಭವತಿ ಏಕಃ ಅಸ್ತಿ ಖಲು ಪರಿವಾರಃ, ಈ ಪರಿವಾರವು ಮತ್ತು ಈ ಪರಿವಾರವು ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. युधिष्ठिर अपि श्रीकृष्णं प्रीत्या लिङ्गितवान्. युधिष्ठिरोऽपि, युधिष्ठिरः प्लस् अपि ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಅಸ್ತಿ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೂಡ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಲ್ಸೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನಮಸ್ತಿ, ಆಲಿಂಗಿತವಾನ್, ಆಲಿಂಗಿಸಿದನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಿ ಹಗ್ಡ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ ಅಸ್ತಿ. ಪಠತು ಭಗಿನಿ. ततः सर्वेपि यागमण्डपं प्रति प्रस्थिताः. ततः then सर्वेपि यागमण्डपं towards यागमण्डप प्रति towards प्रस्थिताः. So अत्र कथा स्थगिता भवति. So here the story stops and next week it is the last kantu, that is last episode. So we'll see that. So they met each other, both the families met each other, and then they left to reach that yaga mantapa, towards that yaga mantapa iti arthah asti. Kopi samshayah santiva. So I had told in the last class only that in the question paper you are supposed to write 10 sentences on each of these. They will ask naradasya agamanam, mantralochanam, prayana varnanam iti they will give. So you have to choose one and write 10 sentences on that incident, what happened in that lesson. So it is for 5 marks. Samskruteneva lekhaniyam asti. So please prepare for that. But once again, this yaga mantapam prati prasthitaha. Prasthitaha means they left. Yes, they left. Prati. What is the prati here? Meaning of the prati? What prati? Prati is towards Bhagini. Towards. Yes. Okay. So whenever prati comes towards which object they are going now, that will get Ditya Vibhakti. This is Upapada Vibhakti Niyama. So if prati is there, Chatram prati Shikshika princhati. So she asked the student. So for that also prati, aham graham prati gacchami, aham shalam prati gacchami. So whenever this prati comes, the previous word to which we are addressing, that also gets Ditya Vibhakti. So kuritu heluttane anta kannadalli Krishnanannu kuritu Arjunanu heluttane, avaga prati ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಗಿನಿ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಈ ಅಂತಃಪುರ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಪವರ್ಗ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಸರ್ಗ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಾ? ಹೌದು, ಅದು ಜಿಹ್ವಾಮೂಲಿಯ ಉಪದ್ಮಾನೀಯ ಅಂತ ಎರಡು ಇದೆ. ಸೊ ಕ ಖ ಮತ್ತು ಪ ಫ ಅದು ಬಂದಾಗ ಹಾಫ್ ವಿಸರ್ಗ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದುಃಖ ಖ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಅಂತಃಪುರ ಪ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಂತಃಪುರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಂತಃಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದುಃಖ ದುಹುಖ ಅಂತ ಓದಲ್ಲ, ದುಃಖ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಯೋಗವಾಹ ಅಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ವಿಸರ್ಗ ದೇರ್. ಸೊ ಕವರ್ಗ ಪವರ್ಗ ಎರಡಿಂದ ಅವರ್ಗ ಕ ಖ ಪ ಫ ಫುಲ್ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಕ ಖ ಪ ಫ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ವಿಸರ್ಗ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. That is why it is antahpura, not antahapura. Agre gachamah va? Samayah abhavat api. So asmakam sangrahya vishayaः, asmakam agrima vishayaः sangrahya vishayaः iti asti. So we have seen from the early morning prayer of Karagre Vasute Lakshmi, as soon as we get up from, not get up, that is just we open our eyes, what shloka should be chanted just before landing our feet on the floor, what shloka Samudra Vasane Devi we have seen, and then Snana Samaye, and then Navagrahanam Stuti, all those things we have seen. So now before eating the meal ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶ್ಲೋಕ, ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕಃ ಅಸ್ತಿ. ಅತ್ರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ
सर्वे संबोधना प्रयोगाः सन्ति। हे अन्नपूर्णे, हे सदापूर्णे, हे प्राणवल्लभे इति अस्ति। सो ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ, ಅನ್ನದಿಂದ ಪೂರ್ಣಳಾದವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್, ಶಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಫುಡ್. ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ, ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್. ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ, ದ ಬಿಲವ್ಡ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಶಂಕರ. ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ತ್ವಂ ಮೇ ಆರ್ मह्यम भिक्षां देहि इति. त्वम एंड मह्यम इति अध्याहारं कर्तुं शक्यते. सो देहि इज देयर मध्यम पुरुष एकवचन. सो त्वम इत्येव वक्तव्यं, भवति इति न प्रयोगः सम्यक् न भवति अत्र. सो भिक्षां देहि, भिक्षाम् इत्युक्ते अत्र भोजनम् इत्येव भावयामः. सो भोजनं देहि इति. हे पार्वती, हे अन्नपूर्णे, हे सदापूर्णे, हे शंकरवल्लभे भिक्षां देहि. किमर्थं? ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं. केवलं उदरपोषणार्थं न, मनोरञ्जनार्थमपि न, सन्तोषार्थमपि न. तद् भोजनं खादित्वा शक्तिः प्राप्यते खलु. तस्य उपयोगं कृत्वा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं, सिद्धिं कर्तुं, ज्ञानं प्राप्तुं, वैराग्यं प्राप्तुं भिक्षां देहि, अन्नं देहि हे पार्वती इति श्लोकः अस्ति. ओ पार्वती, you are always complete and the dear consort of Shankara, give me bhiksha for attaining wisdom and detachment to worldly pleasures, that is vairagya. ಅತ್ರ ಕೋಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಗಿನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದೌದು, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು? ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಸದಾ ಪೂರ್ಣಳಾದ ಶಂಕರನ ಪ್ರಿಯಕರಳು ಆದ ಅನ್ಯಪೂರ್ಣೆಯಾದ ಹೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ, ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ದೇಹಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ವಾ. ಸೊ ನಂತರಂ ಸಾಯಂಕಾಲಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಮಸ್ತಿ. ಸೊ ದೀಪಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ದೀಪ ಮಧ್ಯೆ ಜನಾರ್ದನಃ, ದೀಪಾಗ್ರೆ ಶಂಕರಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ, ಸಂಧ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ ನಮೋಸ್ತುತೆ. So after lunch we'll move on to evening. So deepa hacchu samayadalli, at the time of lighting the lamp, what shloka should be recited? So that is given here. So deepa moole, deepada moola bhagadalli sthita brahma. Moola bhaga means here at the starting of week. So this is Brahma. I hope you can see the picture. So moola bhagadalli brahmanu, madhya bhagadalli vishnuvu, ಅಗ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ದೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾವೇರಿ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ದೀಪದ ಮೂಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಅಗ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇ ಸಂಧ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ದೇವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಪ ಮೂಲೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಥಿತಃ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗೆ ದೀಪ ಮಧ್ಯಭಾಗೆ ಜನಾರ್ದನಃ ವಸತಿ. ನಂತರಂ ಅಗ್ರಭಾಗೆ ಶಂಕರಃ ವಸತಿ इति प्रोक्तः इति कथ्यते इति जनाः वदन्ति इति शास्त्राणि वदन्ति इति अर्थः. It is said that like that, and then therefore दीप ज्योतिर नमोस्तुते, दीप ज्योतिः नमोस्तुते. So flame of the evening, salutations to you. हे दीपद ज्योतिये ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೇಮು. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲದ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು इति अर्थः अस्ति. कोऽपि Here te represents what? Yes. तुभ्यम् इति अस्ति खलु भगिनि? तुभ्यं नमः अस्तु. कुत्र तुभ्यम् अस्ति? संध्या ज्योति नमोस्तुते. तुभ्यं कुत्र अस्ति? ते इति तत्र मीनिंग तुभ्यम् इति चतुर्थी आगच्छति वा? नमः इति. Yes, yes, yes. ते अस्ति, तुभ्यं समानमेव, अर्थं समानमेव.
नमः अस्तु ते. Yes, again, whenever नमः प्रयोगः भवति चतुर्थी विभक्त्याः उपयोगमेव करणीयम्. ओम नमः शिवाय, गुरवे नमः इति वयं वदामः खलु, एवमेव चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं करणीयम्. अस्तु, कोऽपि संशयः अस्ति वा अत्र? नो चेत् कक्षायाः समापनं. Bhagini, means Deepa means flame. We are not to take it as the lamp, no, Bhagini? No, Jyoti means flame. Okay. Then Deepa Mule means bottom at the lower end of the lamp or of the flame. There is no lamp, Bhagini. Batti ide illi. So Okay. this position. Okay. Okay. Thank you. Bhagini. धन्यवादाः. कक्षायाः समापनं कुर्मः इति चिन्तयामि. कोऽपि सन्देहः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् कक्षायाः समापनं कुर्मः. कोऽपि शान्तिमन्त्रं वदन्तु कृपया. ಭಗಿನಿ, ಅದೇ 3 ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾರದ ಆಗಮನಂ ಅದೆಲ್ಲ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಾ? ಓದಿ ನಾವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಭಗಿನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದು. ಭಗಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಈಗ ನಾರದಸ್ಯ ಆಗಮನಂ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಳ. ಭಗಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್. ದೀಪಾ ಭಗಿನಿ, ಎಸ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿದೆನೋ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತಗೋಬಹುದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.